aujourd'hui, on va voir dans la lecture diction un nouveau poème intitulé Virtuel. Donc, le titre de ce poème, c'est Virtuel. Donc, on va prendre la page 88. On est toujours dans l'unité didactique numéro 3, sciences et technologie, donc la semaine 1, 3 et 5. Donc, on commence par observer l'image. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Donc, ici, on a un garçon qui est en train de regarder ou de travailler devant son ordinateur. Donc, il est en train de faire quelque chose dans son ordinateur, d'accord? Donc, pour savoir ce qu'il fait dans cet ordinateur, on va lire le poème. Donc, ici, virtuel. J'ai des amis un peu partout, à Marrakech, Rabat, Paris. J'en ai un à Tizi Ouzou et même un autre aux Canaries. Tous les soirs, je suis connecté sur le clavier de mon ordi. J'en oublie ma timidité pour me confier à la nuit. Mais quand j'éteins l'ordinateur, l'angoisse soudain m'envahit. Je me sens seul au fond de mon cœur. Le virtuel n'est pas la vie. Je voudrais un vrai ami d'ici, de mon école, de mon quartier. En chair en os qui court, qui rit, miroir tendu par l'amitié. Plus d'écran plat, plus de wifi, plus de barrière entre nous deux. Juste un partage des soucis et de tout ce qui peut rendre heureux. Donc, comme je viens de dire, le titre de ce poème, c'est Virtuel. Virtuel, ça veut dire quelque chose qui n'est pas réel. D'accord? Donc, pour ce poème, il est composé de combien de strophes? Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 strophes. 5 strophes. Donc, on a les strophes. On a les paragraphes, les textes, ou les poèmes, c'est même des strophes. Et chaque strophe se compose de 4 vers. في 4 ديال الابيات. Donc, كيتسموا هادو des vers. هذا vers ou هذا vers. Donc, chaque strophe se compose de 4 vers. Bien. Le poète s'appelle Michel Picmal. Michel Picmal. Et la source, c'est une édition Cedrap. Édition Cedrap. D'accord? Donc, pour la première lecture de ce poème, on voit que le poète Michel Picmal parle des amis. La différence entre les amis de ce garçon. Donc, ici, on sait maintenant qu'est-ce qu'il fait devant son ordinateur. Il parle avec d'autres amis. Donc, je vais relire le texte. Virtuel. J'ai des amis un peu partout. J'ai des amis partout. يعني عندي أصدقاء في المكان. يعني بزاف ديال الأصدقاء في بزاف ديال الأماكن. À Marrakech, Rabat, Paris. J'en ai un à Tizi Ouzou. دونك كتلاحظوا مثلا عندي اصدقاء في مراكش في الرباط في باريس يعني في العاصمه ديال فرنسا وهنا جوني ان تيزي وزو. هاد تيزي وزو سي اون فيل اللي كاينه في الجزائر اي ميم ان اوتر او كاناري وعندي حتى واحد كاين في لي كاناري لي زيل كاناري هادو جزر اللي كاينين تابعين لاسبانيا او تابعين للحكم الاسباني وكاينين قبالة المغرب مثلا الجهه ديال الجنوب ديال المغربي في الجنوب المغربي. Tous les soirs je suis connecté. كل مساء يعني je suis connecté. انتم عرفتوا شنو معنى connecté؟ يعني كنكون مثلا مكونيكتي يعني داخل البيسي ديالي sur le clavier de mon ordi. يعني في الكلافيي ديال mon ordinateur. ordi هو l'ordinateur. J'en oublie ma timidité. دونك في هاد الوقيته هادي مثلا اللي كنكون انا سور مون اوردي يعني جوبلي انسى الخجل ديالي يعني ما تبقاش خجول. pour me confier à la nuit. دونك pour باش يستسلم الليل. mais quand j'éteins l'ordinateur ولكن عندما اقوم مثلا باطفاء الحاسوب l'angoisse soudain m'envahit. يعني تيجي واحد الإحساس كي يعترمه. مونفاي يعني يعترمه يعني يخالجه. هذا الإحساس هو je me sens seul au fond de mon cœur.
يعني يحس بالوحدة في قرارة نفسه، مفهوم؟ يعني كيبدا كيحس بالوحدة بمجرد أنه كي يقوم بإطفاء الحاسوب ديالو يبدأ بالإحساس بالوحدة. Le virtuel n'est pas la vie. Donc هنا يعترف بأن هاد الأصدقاء اللي هما أصدقاء في الشبكة يعني أصدقاء غير واقعيين. دونك هنا تيقول لك جو فودغي ان فري امي ديسي، يعني ما كرهتش يكون عندي صديق حقيقي. دو مون ايكول يعني يكون عندي صديق مثلا اما يكون مثلا من مدرستي ولا دو مون كارتي يعني من الحي فين كنسكن انا. اون شير اون نوس يعني يكون من لحم وعظم، كي كور كي غي الذي يجري ويضحك. ميغوار توندو بار لاميتي يعني اللي كما مثلا عندنا المرآة فاش كتشوف فيها مثلا كيبان لك نفسك. دونك حتى هو بغى شي صديق اللي تيعكس ليه الصداقه ديالو، يعني انا صديق ديالك هو تا هو يكون صديق ديالي، مفهوم؟ يعني شخص يعكس الصداقه باش نكونوا بجوج اصدقاء. بلو ديكرون بلا بلو دو ويفي، ما بغيتش شي حاجه سميتها اكرون هو التلفاز، هو داك الشاشه تكون بلا، هذه اكرون بلا. بلو دو ويفي، الويفي راه عرفتو هو هذاك يعني باش نقدر انا ندخل الشبكه. بلو دو باريير اونتر نو دو يعني ما نبقاش داك الحاجز بيني وبين الاخر داك اللي كنهضر معاه، لانه مثلا هنا باش يهضر مع الاصدقاء ديالو خص ضروري هذا يكون عنده ان اورديناتور بلس ويفي، عاد والاخر حتى هو يكون عنده ان اورديناتور بلس ويفي، عاد ممكن يهضروا بيناتهم. هو اعتبر ان هذا عباره عن حاجز يحد بينه وبين الاصدقاء ديالو. جوست ان بارطاج دي سوسي يعني فقط يكون عندنا واحد بارطاج يعني نتقاسم المشاكل مثلا دو تو سو كي بو روندر heureux، ونتقاسموا ايضا اي حاجه اللي ممكن انها تخلينا نكونوا فرحانين. فهمتوا النص؟ Donc, quel est le titre de ce poème? Donc, c'est virtuel. D'après le titre et l'image, de quoi s'agit-il dans ce poème? Donc, comme on a dit, le poète nous parle, là maintenant le poème parle des amis qu'on rencontre sur ordinateur. Ou là, les différences entre les amis réels, يعني الأصدقاء الحقيقيين، الفرق بين الأصدقاء الحقيقيين والأصدقاء اللي هما virtuels. اللي اسمهم هما virtuels. Donc, je comprends maintenant, désolé, je comprends le poème. Est-ce que le poète a des amis? Le poète يعني الكاتب اللي هو qui a écrit ce poème, est-ce qu'il a des amis? واش عنده des amis? Donc oui, le poète a des amis un peu partout. Où se trouve-t-il? يعني فين كاينين؟ قال لك un peu partout. كاينين à Marrakech, à Rabat, à Paris, à Tizi Ouzou et même aux Canaries. D'accord? Donc si tu veux donner où se trouvent ses amis, tu peux les citer. D'accord? يعني ممكن انت تقول مثلا فين كاينين، انا قلت هنايا وي لو بويت ا دي زامي ان بو بارتو، دونك ممكن انت تقول ils sont à Marrakech كذا 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 الحساب. Que fait-il tous les soirs? On a dit que tous les soirs il est connecté. كل ليلة هو connecté. Comment se sent-il lorsqu'il éteint son ordinateur? Donc quand il éteint l'ordinateur, mais quand j'éteins l'ordinateur, l'angoisse soudain m'envahit, je me sens seul au fond de mon cœur. D'accord? Donc, il se sent seul. Quand il éteint l'ordinateur, l'angoisse l'envahit et il se sent seul. Comment appelle-t-il les amis qu'il rencontre sur ordinateur? Donc, les amis qu'il rencontre sur ordinateur, il les appelle des amis virtuels. Donc, sont des amis virtuels. Que voudrait-il avoir? Donc, je voudrais un vrai ami d'ici, un ami en chair et en os, un ami de mon école ou de mon quartier. Donc, c'est ce qu'il veut. Donc, il voudrait un vrai ami pour partager les soucis avec lui et tout ce qui peut rendre heureux. Bon, donc, pourquoi on a dit que qu'est-ce qu'il veut? Donc شنو كيبغي مثلا البويت؟ باغي دي فري زامي اون شير اي اون اوس، يعني اصدقاء يكونوا حقيقيين. قال لك علاش؟ دونك بور جوي افيك tu peux choisir tout ce que tu veux، يعني باش يلعب معاهم. بور هنا مثلا جي كي بور بارطاجي لي سوسي افيك لوي، باش يتقاسم معاه مثلا الاحزان والافراح مثلا. دونك هذا كمثال.
Donc, بالنسبة لهنا, je dis bien le poème. Je découpe le vers en syllabes. Exemple, tous les soirs, je suis connecté. J'ai des amis un peu partout. Donc, هنا درنا découpage syllabique. Donc, قسمنا هذا إلى مقاطع صوتية. Je respecte les pauses. Donc, هادو pause. هذا je dois خصني هنا نوقف واحد شوية وهنا خصني نوقف أكتر. Donc, tous les soirs, je suis connecté sur le clavier de mon ordi. J'en oublie ma timidité pour me confier à la nuit. Mais quand j'éteins l'ordinateur, l'angoisse soudain m'envahit. Je me sens seul au fond de mon cœur, le virtuel n'est pas la vie. وهادو اللي درت لكم هنا كيتسموا la liaison. J'en oublie. J'éteins l'angoisse m'envahit de mon cœur. Normalement, ils doivent écrire deux mots. واش هما باش يحافظوا على واحد التفعيلات ولا شي تسمى مثلا بالنسبه للفرنسيه. دونك شنو دار وحيد هذيك او ودار هكا. حتى بالنسبه لهنا مثلا اوردي نورمالمون يدوا يكرير اورديناتور. داكور صافي de mon cœur. Non. Donc c'est tout pour ce poème. J'espère تكونوا فهمتوه مزيان والى الملتقى ان شاء الله. يلا بون كوراج لكم.